All right, what's going on, guys? So this video is going to be a little bit different. This is a journey of something that I've had in my mind for the past 5 years, which is my tattoo, what it means to me. As you're going to see in the video, is going to be the process that I went to, that I was able to work with Ray, one of the best tattoo artists I've seen. And his work is amazing. Right here at the bottom is going to be, his Instagram. So if you guys want to book any tattoo, appointments with him, great attitude, great person. And he does amazing work. So this tattoo I've had, idea in my head for the past 5 years. And real briefly, I'll say it in English because majority of the video is in Spanish. It's a reaction at the end from my mom because my mom doesn't like tattoos. My grandma doesn't like tattoos, my grandpa. So I went back home for Thanksgiving and I decided to say, you know what? I want to show them, I want to see their expression. I want to see how they get mad, they get happy. I mean, what can they do about it? They can't do nothing, but it's already done. But they liked it, because I was able to explain the meaning. And not just that, is I won't get just a drawing or a tattoo of, oh, I saw it on Google, so I'm just going to put it in my arm. It has to be something that really means to me and unique to the point that I know nobody in the world has what I have. And for me, it tells a story. So basically on top of the tattoo, as you see, it's a skull on top of a clock. The clock points at the hour I was born, meaning that as soon as you're born, you're facing the adversity, you're facing the defeats, you're facing, addiction, depression, you're facing death. Basically, you're trying to do your best to fight all the bad things that this world has. So skull means, us, we're mortal. Connected with the clock is we have a clock that is running out. Every single day it's getting closer and closer and closer to the inevitable. That one day, we're not gonna be here, but it is what we leave behind, is what we do in this world, is, the talents that the good Lord gives every single one of us. What did you do with your time? Who did you spend it with? Did you, change lives? A number of things, but every single person has a talent. Every single person has a calling to do something special in this world. The thing is, majority of us or majority of the people don't tap into that. And, everything I preach is I'm the same person in front of the camera that I am behind the camera. Everybody that's knows me on a personal level, everybody that's met me, is like, yeah, man, you're the same dude. Like, we thought, you'd be different. To some people I come across, oh, he's too arrogant or he's this. It doesn't matter because at the end of the day, everybody's going to have a different perception about me. Some people say, oh, he has a beard, so that means he's probably, he's an asshole. He's always serious. He's probably in a bad mood. Don't confuse me being in a bad mood or me looking like in a bad mood with passion, because I'm extremely passionate about life. I'm extremely passionate about a lot of things. And sometimes, I may look like I'm pissed off, or in one of the video blogs, I may look like I come across and like, oh, why are you so mad? It's not mad. It's just, I love life so much. And I see so many people on a day-to-day basis I speak to that have so much potential, but they find a way to find an excuse to say, well, I'm not doing this because of this. I'm not doing this because of this person. I'm waiting for this to happen first. It doesn't work like that. You have to be able to change little things here and there to be able to move and say, okay, I know I can't do that right now, but what can I do to get closer today? What can I do to build a better relationship with my dad? What can I do to build a better relationship with my kids or with my girlfriend, my fiance, my wife? What can I do? And that's taking accountability. And at the same time, accepting your mistakes, that we all fuck up, that we all do, stupid stuff. But do you keep doing it or do you learn from it? That's a big difference. So basically, the skull of the clock, we all have a clock. We're all mortal. We're all headed that way. We're here to fight all the bad things of this world, to try to find the pursuit of happiness, because we're trying to find that, end state goal of, building a beautiful family, leaving something behind, being somebody that people respect and people admire. Then, I have a Bible verse that I'll put it right here on the screen. And then in the back is connected with the dove and the rose, meaning the rose is basically every time somebody passes away is we, put a rose in their coffin or flowers and stuff. It's significant. This is the last goodbye. They're always going to live in our hearts and they're always going to live in our minds, and we're always going to remember the good times. But it's kind of like a significance of something physical we leave out of respect, out of love. And then the dove basically is them flying away, moving on,
into something else, which I believe there has to be something else after this. Everything, the way it's connected into the tattoo I already had, is basically saying what I believe in, how I live my life, the people that have come across my life has left an impact to become the man I am today and become the person I am, that I'm very observant. And you know, I walk into a situation or into a room, into whatever, and I'm very observant because behaviors will tell you exactly who people are. The way they speak, you know, the little things they say, you can kind of pick up. And sometimes we don't want to see it. Sometimes we're like, oh, well, you know, it's because we make excuses for them. And at the end of the day, when you look at life and you realize the harsh, raw truth, you have to accept for what it is. You know, sometimes people are not meant to be together. Sometimes, you know, relationships break up. Sometimes somebody you thought you knew, you don't know. So you have to accept the fact. And yeah, you're going to get upset. You might get emotional stuff. But you cannot be holding on to that, because that is going to consume you on a day-to-day basis. Living in the past, living on the what if, it's already gone. That you're torturing your future, your present, that your future is going to be the same thing as your past until you say, fuck it. And I break this mold and I break this curse that has been going through generation, or, you know, you need to put a stop. And by doing that is standing in front of the mirror and taking accountability and accepting that you are at fault. And whatever you are at fault, the other person is at fault too. But once you take accountability for yourself, your life improves because you're thinking on another level and you perform on another level. Yeah, you can forgive a person, that's fine, because I believe you should. But it doesn't mean you're gonna tolerate the behavior. There's a big difference. Some people think, oh, I forgive them means I'm taking them back. No, you forgive a person, they go their way. But now you have that peace of mind that you did it. You were the bigger man, or the bigger person says, you know what? I did it the right way. And they're always going to respect you for that. Instead of leaving and be like, oh, fuck you, you know, this and that, and I hate you. And you're like, oh, yeah, I was right. They're a piece of shit. You know, they insulted me. You know, so I've done stuff like that I regret to this day. And I've learned from here on out, it's like, I don't want to be like that. You know, if it doesn't go our way, cool, man. No problem. I forgive you. I hope you forgive me, but it ends right here. And it's time for me to move on to my next endeavor, move on to my next chapter in life. And you use that source of motivation or sadness, whatever it is, to become the best person you can be. Because the only way you can get revenge on a person, or the only way you can get revenge, or I don't want to say revenge, but a form of, here's your receipt from my part, when people doubt you, when people say, oh, you know, he's trying to do this, is by staying quiet, working hard, increasing the value of who you are as a person, not just physically, but mentally, emotionally, spiritually. 5, 10, 15, 20 years from now, you keep doing that on a day-to-day basis, whether you feel like it or not, whether you're sad, happy, motivated, hungry, unhappy, whatever, you keep doing it. The days will add up, and you will always have that preparation. So when opportunity meets preparation, that equals success. And the way you pay somebody back, they're gonna look and be like, damn, man, look at this guy. We started together, and look at him now. Or look at her, look at what she did. That's crazy. Man, that could have been me. You know, we could have made it work together, but you know, too bad, too late. Sometimes, you know, there's been people that I was like, I want us together to make it together. Some people just don't want that. They find a way to self-sabotage the opportunity. They find a way to self-sabotage by saying, no, I don't want to get hurt. I don't want to get hurt. Well, if you live your life always in fear, you're never going to give it the opportunity to be able to blossom into something beautiful, because you're always living in fear. You're always living and trying to avoid pain. You're always living in, you know, a question mark of what are they doing behind my back. You can't control human beings. You cannot control human beings. And you have to let go of that you can only control your mind. And you waste so much energy trying to control somebody else when you need to focus on your mind, control your emotions. But anyways, I don't want to get into a whole whatever. Here's a video, little quick montage of that tattoo, followed by my mom's reaction, followed by, you know, my grandma's reaction. A little fun, you know, I had fun Thanksgiving. I hope everybody else did. And if you guys want to get a tattoo or some work done,
go with Ray. Ray, you're badass dude, so talented. I see a bright future for you, man. And we had a great conversation. 17 hours, we were together. 17 hours, you were hurting me, poking me, but it was a hell of a ride, man. I don't really trust many people in this world, but you're one of them that I trusted you with my body, and you did a badass job. And so here's the video, guys. I hope you enjoy. You serious right? Besok alin cek lo. Diez horas de tatuaje. Buen resultado, no aguantó. Dile, ¿me rajé o no? No se recupera Se nada. le acabó la pila primero al de Se eso. recupera nada. Se le acabó primero la pila, la pinche batería de la machín. Es el número 1. Está. Ahí está. Así, güey. Está. Oye, mam, te iba a preguntar. Pues ya viste mi tatuaje, ¿verdad? Porque te hiciste otro. ¿Lo viste en la foto? ¿Cuál foto? ¿La que hiciste share? Puse una foto Oye, hoy. sí, pero fíjate que... 2 fotos puse y Sí, enseño mi pero... tatuaje. Oye, sí te vi algo diferente. Pero espérame un ratito. A ver. Es que no traigo los lentes. ¿Qué te hiciste? ¡Ah! Mijito, te tatuaste todo el brazo. A ver. Ma, compartiste la foto. La calavera. No es calavera, es tu cara. Es una princesa feliz. Mijito, fíjate que dije, ¿qué le pasó? Pero Mira. nomás te puse... ¡Ah! La calavera. ¿Por qué te pusiste la calavera? No te le- 17 horas. Clau, mi ojito. ¿Y me pusiste mi nombre? No, todavía no. A ver. Eso lo- Te lo juro que te vi y dije, algo le veo diferente, pero... ¿Y por qué te hiciste la calavera? Ok, ¿te acuerdas cuando te pedí la hora de cuando nací? Ay, para eso era. Entonces, lo que significa viene siendo la calavera. Entonces el reloj está apuntando a cuando nací, que viene siendo la 1:15 Ok. de cuando nací. Ok. La calavera significa que el momento que naces estás enfrentando la muerte, estás Ok. enfrentando adversidad, Desde que nace, ok. estás enfrentando todos los problemas de este mundo. A la vez tienes que entender que todos tenemos un reloj diferente, que un día ese reloj se va a Sí, acabar. se va a parar. Entonces esa calavera significa que igual como nuestro cráneo tenemos una Sí, calavera, esa es una diciendo que un día ese reloj se va a acabar y todos somos mortales. Eso es lo que significa. Y esto viene siendo un verso de la Biblia. Que Dios
tiene un propósito. Y todos los planes para tu vida. Tú eres el que sabe los planes. Jeremías no. Esta viene siendo la flor y una dove para toda la gente que se ha muerto. ¿Qué significa? Entonces en las alas le voy a poner las fechas de cada persona que se ha muerto. Pues sí, eso tiene que ver con la gente que se muere y sigue volando hacia el cielo. ¿Cómo aguantaste? Que por parte de mi historia yo sé que nadie en el mundo tiene este tatuaje o nada similar. Esto me tardó 5 años en mi mente lo que quería hacerlo. El dolor. Pues sí, el dolor es algo mental que sí, pues sí, duele, pues obviamente acá todo esto, pero yo quería sentir eso, quería sentir ese dolor, quería sentir. Entonces dile Está bonito. a Ray, que viene siendo el que me tatuó, es un chavo, Wow. es de Monterrey, entonces muy buena onda, pero nos sentamos y planeamos y fui con varios. Qué talento, Felicidades a la persona que hizo ese trabajo, es una labor genial y 21 hermosa. años tiene el chavo. Wow, bien joven, tiene un Mucho talento por talento. delante, mucho futuro. No, ver un tatuaje así no me enojó, hasta yo me lo hago. De verdad, qué bonito, mijo. And she hates tattoos, so Yeah, sí, she doesn't no, like tattoos. sí. No like, pero me va a hacer uno más por ver tan bonito que está. Favorite child. De verdad. Pero bueno, es mi historia, entonces yo sé que lo ibas a ver un día. No, Te lo pues quería sí. enseñar. Ay, mi corazón. y lo vi en el Face y le puse like y... Ay, no. Bye. Hasta ahorita. Pues espera ahorita ya que me ya decimos. Es que yo no traía esto. ¿Qué? ¿Ya lo traía? No, ¿verdad que no lo traía? No hace mucho. Es mentira. Ese no es de verdad, se quita en una semana. Nomás para que las chavas me miren. Qué mentiroso ¿Quieres verlo o qué? eres. No, si se quita no te lo quites. ¿Quieres verlo? No. No, enseñar. Así no se quita, Rabin. ¿Verdad que no, hija? No. A ver, déjame, ¿le rasguño? No. Paloma. ¿Esta es una palomita? ¿Qué significa la paloma? No. Yo quiero una foto de mi amor. A ver. ¿Qué es, amor? A ver, pues. A ver, no te muevas. ¿No te amor. muevas? ¿No? Hojas, sí. Sí, bueno. Hojas. ¿No es una calavera? Con un reloj arriba. Ah, espérate, acá está. Ahora sí ya la vi, dijo la calaca, mira. ¿Te gusta la bolita? No me gusta. No, nada. ¿Por qué? Bueno, porque es la muerte. ¿Para qué quieres la muerte? ¿Me has preguntado de qué significa todo el tatuaje? ¿Tú crees que me voy a poner más una cualquier cosita por Sí, a ver, ¿qué sonso? No hablen de la muerte, no hablen de la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Le habías visto ese tatuaje tu viejo? No. Yo no te lo había Es de visto. mentiras. Mañana. ¿Tú guárdatelo? Acá está una rosa. Acá está una rosa, aquí está una paloma. Y el reloj. Nada de eso. ¿Dónde el reloj? Ahí está el reloj en la cabeza de la calavera. Chingo, pues no, pues Hombre, bonita. no, Dios. Ponte el reloj por el reloj. Era el último. Ok, ¿me vas a dar chance de explicar? Ah, sí, no, ándale antes, que no voy a decir sin Ponte explicar. otro por el otro brazo. No, ese no más. Ya no haces ese. Entonces el lado que escogí el izquierdo es porque viene a ser el lado del corazón. Sí. Okay. Entonces estas letras que ya tenía, que te dije, me tardó 6 meses de escribir, que significan para mí, yo sé que nadie en el mundo lo va a tener. La calavera significa la muerte, recordando en forma de que somos mortales, conectado con el reloj, apuntando a la hora que lo tengo, que viene siendo la hora que nací. Entonces, han de entender la forma que cuando naces, una de las cosas, o la cosa primordial que estás enfrentando, viene siendo que no te quieres morir, las adversidades, las adicciones. Entonces, ese reloj, todos tenemos un reloj diferente, como he dicho, que el reloj a alguien se le acaba más rápido, al otro le dura más. Entonces, cada vez que lo miro, me recuerda. Digo, no tengo tiempo para gastar. Porque esa calavera viene siendo mi cráneo, que un día eso va a pasar, que un día ese reloj se va a acabar. Le gané la muerte 2 veces cuando me enfermé El COVID. y cuando choqué. Entonces ahí son 2 experiencias que yo enfrenté a la muerte y pues, si pasa, sí pasa. Pero dije, ¿sabes qué? Todavía no es mi tiempo y eso todavía no te toca. A entender que ese viene siendo cada vez que me miro en el espejo, que todos vemos en todos los días, nos vemos en el espejo, es dando a entender que míralo mal, míralo bien. Y yo recuerdo eso, que cuando no tenía ganas
de hacer algo cuando yo sabes que me estoy yendo mal, tengo que ver ese reloj, que todo lo que he vivido vale la pena y quiero seguir luchando. O sea, es lo que piensan estas personas. Entonces estoy pensando aquí, soy mortal, tengo tiempo en esta tierra que no puedo gastar. La rosa es algo que siempre todos vamos a dejar para alguien más. Esto es significado. El espíritu, el alma. Exacto, entonces no lo conecté con todo. Yo vivo todos los días y es algo, es como si tú compras un cuadro y lo pones en un lugar y vas y lo miras, como las fotos esas que tienes ahí, las vas y lo miras y dices, ok, mira esos momentos felices que vimos y eso te motiva en una forma mentalmente que quieres hacer más. Que te impulsa. Exacto, entonces para mí es eso que lo voy a tener el resto de mi vida, nunca me lo puedo quitar. Entonces es algo que pues 17 horas me 17 horas. Sí. A pintártelo, a pintar. Entonces es algo que yo me preparé por 5 años que yo quería tener, pero no lo hice por la lucha, no lo hice porque dije no tengo el dinero, dije no lo hice porque no estoy seguro, pero todo lo que me ha pasado, dije esto siempre me va a la cabeza, lo quiero tener. Y yo quiero hacer la vida que tengo tantas metas que quiero ir una por una, pero si sabes qué, me aventé, hice todo, no me dio miedo, me gusta la persona que soy en forma de que cada año voy cambiando, en cada año voy haciéndome mejor, en forma de que mira Rolando 23, mira Rolando 29, es una persona completamente diferente. Mira Rolando 29, mira Rolando 35, es una persona diferente. Eso es lo que yo digo crecimiento. Cuando tú te quedas atorado en el mismo círculo y pasa año y tú estás haciendo viejo y no has cambiado nada, ahí es donde estás gastando la vida, ahí es donde el reloj se está pasando y no estás haciendo nada, te vas a morir como quiera. Aviéntate lo que te vas a aventar, haz lo que vas a hacer, quédate con la persona que te vas a quedar, cásate, lo que tú quieras, lo que viene siendo los metas diferentes, lo tienes que hacer. Exacto. Y me senté, cuando sentí las primeras hojas, ya me voy atrás. Entonces, es algo que te avientas y dices, Entonces no te lo pintan con brochita, ¿no? Con agujas. Que me iba a dejar yo que me subirá. Te voy a pintar mi foto ahí en la espalda. No, es una aguja, toma. Sí, pues, Luego le meten la pinta. Entonces tienes que te está estar. picando. Sí, van picando. fuera de aguja. No. Es que te quedas ahí, te pones la música y te enfocas porque empiezas a pensar todo lo que has vivido, lo que significa para ti y eso es lo que te hace terminar. Porque la primera sesión me la aventé de chingazo, empezamos a las 11 y acabamos como a la 1 de la mañana. No. Entonces, Atrás no lo está. ¿qué trae? Ahora pues ya lo vieron. Ya. Y pues como te digo, yo no voy a hacer algo, no me voy a poner en el cuerpo, no voy a hacer una decisión hasta que 100% ya lo pensé 1000 veces y me aviento. Tengo que pensarlo triste, feliz, con hambre, sin hambre, motivado, sin motivado, y si la respuesta es sí, lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿me aceptas? Ay, mi amor. Ay, está bien sudado. Claro que no. ¿Nos ponemos todos juntos o qué?